Hello! We are now here in SM Molino. SM Molino. Ayan sila. Mamili na. Ayan. Nang. Ay nang. Mga ninang ko. Kaway. Isa kang ninang. Oh, mami. Isa pang ninang, ginawa. Isa kang ninang. Ninang daw. Kaway. Oh. Hello po. Hello to my vlog. Anseria Santos. Ikita niyo po ito sa YouTube. Don't forget to subscribe my channel, Anseria Vlog. Hit the notification bell. Like and share my video. Kakulay ni Tian. Tita Tet. Hi. Ito kami sa SM ngayon. Nagpa-birthday ako. Tita. Nagpa-birthday si Tita. Yan, ninong ko. Happy birthday, Nong. Birthday treat namin. Ito yung store nila, oh. Yan. Ayan, malaki yung store nila dito. SM Store. Please visit in SM Molino. Nagpa-vlogger ka? Yes po. Sa YouTube. Yes. Mga ninang ko yan. Tita ko. Mami ko. Hi, ma. Oh, ma. Hello po. Hello, ma. Don't forget to subscribe my channel, Anseria Vlog. Hit the notification bell. Like and share my video. Oh, ma. Oh, mga ninang. Ma, tita. Bye na, bye. Bye na, bye. Nang. Bye. Bye. Marami kaming pera.